وہ لوگ اس وقت لندن ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وہ تھوڑی سی اداس تھی۔ ظاہر ہے جب آپ ایک عرصہ کسی جگہ پر رہیں تو اس جگہ وہاں کے لوگوں سے انسیت ہو ہی جاتی ہے، اور پھر اس جگہ کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ بھی 6 سال یہاں رہی تھیں اور ان کی اتنی یادیں وابستہ تھیں۔ عرش تو ویسے ہی پرجوش تھا کہ اب اس کے ڈیڈ اس کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ، اور رامین بھی خوش تھی کیونکہ بہت وقت کے بعد حورین کے چہرے پر ایک الگ طرح کی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے حورین کی آنکھوں میں ہنستے ہوئے اب نمی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو حورین کے لیے پاکستان جانا تو کیا جان بھی دے سکتی تھی، وہ بہن جو اس کے لیے سب کچھ تھی۔ جاتے ہوئے رامین اور عرش بھی اداس تھے کیونکہ آخرکار مانوس تھے ان جگہوں سے، وہاں مقیم لوگوں سے۔ آصف صاحب اور سمرین بیگم یہ وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے آج بھی انسانیت زندہ ہے، وہ لوگ جنہوں نے ان 2 معصوم لڑکیوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا، جن کا اس وقت خدا کے سوا کوئی سہارا نہ تھا۔ انہوں نے حورین اور رامین کو بیٹیوں کی طرح سہارا دیا، عرش کو بے انتہا پیار دیا۔ حورین ان کا کبھی بھی الفاظ میں شکریہ ادا نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بے انتہا عزت اور احترام کرتی تھی ان کا۔ حورین نے جانے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ضامن کی ساری بات آصف صاحب اور سمرین بیگم کے سامنے رکھی، اور جیسے ایک بیٹی اجازت مانگتی ہے ماں باپ سے جانے کی، ویسے ہی حورین نے اجازت مانگ کر ان کا رتبہ اور مان بڑھایا تھا۔ انہوں نے بھی حورین کے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں نمی لیے اجازت دے دی۔ ندا اس کی وہ دوست تھی جس نے ہر موڑ پر اس کی ہمت بندھائی تھی، بہنوں کی طرح آنسو پونچھ کر ہمیشہ گلے لگاتی تھی، عرش کو بالکل سگی آنٹی کی طرح پیار کرتی تھی۔ لیکن وہ خوش تھی کیونکہ وہ حورین کا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وشی آنٹی ان کی نیبر جو رامین کو بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن الوداع کرتے وقت ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ آخر وہ کیسے رامین اور عرش کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں بھول سکتی تھی۔ وہ لوگ کراچی ایئرپورٹ سے سیدھا حویلی آئے تھے۔ علی ایئرپورٹ سے ہی اپنے گھر جا چکا تھا، اب ان کی گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ واو ڈیڈ، واٹ اے بیوٹیفل ہاؤس! عرش گاڑی سے نکل کر اس پرانی حویلی کو دیکھ کر بولا، جو آج بھی اپنی مثال آپ تھی۔ پرانے طرز پر بنی یہ حویلی جو کئی کنال پر مشتمل تھی، وسیع و عریض گارڈن، آس پاس کے کچھ مرد و زن ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ عرش کی بات پر حورین نے بھی حویلی کو بغور دیکھا۔ جب وہ کئی سال پہلے یہاں لائی گئی تھی اس وقت اسے یہ حویلی قید خانہ لگی تھی، جہاں وہ اس ستم گر کے حکم پر لائی گئی تھی، لیکن آج وہ ایک شان سے آئی تھی کیونکہ آج وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ آئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے عرش، یہ بیوٹیفل گھر کس کا ہے؟ عرش کے دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے ضامن خوشی سے بولا، کس کا ہے؟ عرش نے اپنی آنکھیں تھوڑی اور بڑی کرتے ہوئے پوچھا، یہ میرے شیر بیٹے عرش علی شاہ کا گھر ہے۔ ضامن نے جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک دباتے ہوئے کہا، ریئلی ڈیڈ؟ عرش کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ جی میرے شہزادے۔ ضامن کو عرش کی معصومیت پر جی بھر کر پیار آیا۔ ڈیڈ مجھے وہ دیکھنا ہے، آنی میرے ساتھ آئے نا؟ عرش کی نظر دور کسی خوبصورت گھوڑے پر گئی تھی اور وہ رامین کا ہاتھ پکڑ کر ضامن کو کہتا ہوا چلا گیا، جبکہ رامین بھی پرجوش سی عرش کے ہمراہ ہو لی۔ اس سے پہلے ضامن کچھ کہتا وہ دونوں جا چکے تھے۔ اب وہ حورین کی جانب متوجہ ہوا۔ حورین کیا ہوا؟ حورین کو کھویا کھویا دیکھ کر وہ بولا تھا، لیکن حورین کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اب ضامن بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ وائٹ کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ریڈ کلر کی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھی، چہرہ آج بھی میک اپ سے پاک، ہونٹوں پر لپسٹک کا ریڈ شیڈ تھا۔ ضامن اسے مبہوت سا دیکھنے لگا تھا۔ وہ خود جینز پر وائٹ شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے ہوئے ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہا تھا۔ حورین آر یو اوکے؟ حورین کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے اپنے قریب کیا اور پوچھنے لگا، جی ایم فائن۔ وہ ضامن کی قربت سے گھبرائی تھی، یا وہاں ملازمین کی موجودگی سے۔ اندر چلیں، ماما سے ملتے ہیں پہلے۔ اس کے گال کو چھوتا وہ نرم سے لہجے میں گویا ہوا، جی۔ وہ حورین کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا، اس لیے زیادہ کچھ نہ کہا۔ اب وہ اندر قدم بڑھاتا اسے ایک کمرے میں لے آیا۔ حورین کو یاد تھا یہ بڑی ماما کا کمرہ ہے۔ دروازے پر ہی اماں اسے دکھائی دیں جو کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ حورین ان کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اماں بھی اسے دیکھ چکی تھیں۔ سلام شاہ جی، سلام بہو رانی۔ اماں نے دونوں کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ حورین نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگایا تھا۔
इस इज्जत पर अम्मा की आंखें तशक्कुर के बाइस भीग गईं। आज तो इस हवेली की खुशियाँ वापस आ गईं शाहजी, हम आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहे थे। हमारे छोटे शाहजी कहाँ हैं? पुरनम आंखों से देखती हुई वो खुशी से बोल रही थी। जी अम्मा, आप ज़रा जाकर देखिएगा अपने छोटे शाह को, वो लोग बाहर ही हैं, ले आए मामा के रूम में। ज़ामिन ये कहता हुआ हुरैन का हाथ पकड़कर ही कमरे में दाखिल हो चुका था। अस्सलामुअलैकुम मामा, देखें मैं आपकी बहू को ले आया। कमरे में दाखिल होकर वो चहक कर बोला, आ गए मेरे बेटे। बेड पर बैठी हुई पाकीज़ा शाह उसे और हुरैन को देखकर खुशी से बोली, अस्सलामुअलैकुम बड़ी मामा, आपकी तबीयत कैसी है अब? हुरैन ज़ामिन का हाथ छुड़वा कर आगे बढ़ी थी और गले लगी उनके। अपनी बेटी को देख लिया ना, तो अब बिल्कुल ठीक हो गई है तबीयत। वो अब हुरैन का माथा चूमते हुए मोहब्बत से गोया हुई थी, जबकि हुरैन बेड पर उनके पास बैठ चुकी थी। बहुत दुआएं की बच्चे तुम्हारे मिलने की, सिर्फ इतनी दुआ थी कि आंखें उस वक्त तक बंद ना हो जब तक तुम्हें दोबारा ना देख लें। वो भीगी आवाज़ में बोली, I'm सॉरी बड़ी मामा, मैंने आपसे कभी राब्ता नहीं किया, बस कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। हुरैन को शर्मिंदगी हुई थी। ज़ामिन पास ही खड़ा जेबों में हाथ डाले उनको सुन रहा था। अरे नहीं नहीं बेटा, बल्कि बहुत अच्छा किया था तुमने। तुम मुझे बताती तो मैं ममता के हाथों मजबूर होकर ज़ामिन को बता देती। अच्छा ही है ना, इसे भी अकल आई। अल्लाह ने इसे बता दिया कि जिन चीज़ों की कदर नहीं की जाती ना, वो छीन ली जाती हैं और फिर उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक सजदे में गिड़गिड़ा कर ना मांगा जाए। वो ज़ामिन को देखते हुए बोली, अरे मामा, आप बहू को छोड़ें और अपने पोते से मिलें। अर्श कम हियर बेटा, दादी जान से मिलो। ज़ामिन अम्मा के हमरा अर्श और रामीन को दाखिल होते हुए देखकर बोला। ज़ामिन के कहने पर अर्श पाकीज़ा शाह के करीब गया तो उन्होंने उसका माथा चूमकर उसे सीने से लगा लिया। मैं सदके अपने पोते के, अम्मा देखो ज़रा, बिल्कुल ज़ामिन का बचपन है। आँख, नाक, बाल, वो अर्श को चूमती हुई अम्मा से मुखातिब हुई थी। जी बीबी जी, हूबहू ज़ामिन शाह की तरह हैं। अम्मा भी अर्श और ज़ामिन की बलाएं लेती हुई बोली, मामा रामीन से मिलें, देखें कितनी बड़ी हो गई है। ज़ामिन ने रामीन को देखते हुए कहा, जो कुछ फासले पर खामोश खड़ी थी। माशाल्लाह, यहाँ आओ बेटा, हुरैन कितनी बड़ी हो गई है रामीन। वो उसे करीब आने का इशारा करते हुए लहजे में मोहब्बत लिए बोली। अब हुरैन ज़ामिन के साथ खड़ी हो गई थी और रामीन पाकीज़ा के करीब बैठ गई तो उन्होंने रामीन को गले लगा लिया। अरे मेरा बच्चा, रोने क्यों लगी? उनका प्यार देखकर रामीन की आंखों में नमी आ गई, जिसे पाकीज़ा ने देख लिया था और फिर से माथा चूमकर उसे गले लगा लिया। आपको देखकर मामा की याद आ गई, रामीन भराई हुई आवाज़ में बोली। मैं हूँ ना बड़ी मामा, बस मेरी बेटी। ज़ामिन, आप कहाँ जा रहे हैं? वो उस वक्त कमरे में मौजूद थे। खाना खाने के बाद अर्श थक कर सो गया था और वो उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए ज़ामिन को देखते हुए बोली, जो फ्रेश होने के बाद यूनिफॉर्म पहने शीशे के आगे खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। हाँ जान, मुझे केस के सिलसिले में जाना है, वो मिरर से हुरैन को देखते हुए बोला। ज़ामिन, हम अभी आए हैं, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लें, फिर चले जाइएगा। वैसे पेन तो नहीं हो रहा आपको ज़ख्म में? वो कुछ परेशान हुई थी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी जाना बहुत ज़रूरी है। अली पहुँच गया है, मुझे भी निकलना है, आकर बात करता हूँ। वो उसके करीब आया और पहले झुककर सोए हुए अर्श के माथे पर प्यार किया, फिर हुरैन के माथे पर प्यार किया और कहता हुआ चला गया। रामीन बेटा, बात सुनो। वो नीचे आया तो रामीन उसे कमरे में जाती हुई दिखाई दी तो ज़ामिन ने उसे मुखातिब किया। जी भाई। वो मुड़कर उसे देखने लगी जो पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस था। बेटा, मैंने हुरैन से तो माफ़ी मांग ली है, अब आप भी मुझे माफ़ कर दें। माँ बाप के बाद आप और हुरैन मेरी जिम्मेदारी थी। हवेली पर हक था हुरैन और आपका, लेकिन क्या वक्त था कि आप दोनों को मुझसे ही भागना पड़ा, मेरी वजह से दरबदर हो गई। प्लीज़ बेटा, फॉरगिव मी। ज़ामिन शर्मिंदगी से गोया हुआ। कोई बात नहीं भाई, आप भी सब भूल जाएं। मुझे अच्छा लगा कि मुझे मेरा भाई मिल गया। वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ छोटी बहन नहीं हैं, बेटियों की तरह हो मेरे लिए। और बेटा, मुझे पता है आपको अपनी स्टडी की फ़िक्र होगी, इसीलिए 1-2 दिन में कराची की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन भी हो जाएगा, फ़िक्र नहीं करना। अर्श का भी करवाना है मुझे एडमिशन। और भी कोई मसला हो या कुछ भी चाहिए हो तो आप अपने भाई से बिला तकल्लुफ़ कह सकती हैं। वो रामीन के सर पर हाथ रखता हुआ मुस्कुरा कर गोया हुआ। थैंक यू सो मच भाई। ज़ामिन का भाइयों वाला मान देखकर रामीन को बहुत अच्छा लगा था।
बहनें भाइयों को थैंक्स नहीं कहती। वो उसके सर पर हल्की सी चपत लगा कर बोला, ओके भाई। वो मुस्कुरा कर बोली, ओके अब रेस्ट करो, मैं चलता हूँ। वो कहता हुआ वहाँ से चला गया। अपने केस की वजह से जामिन उन दिनों कुछ मसरूफ़ रहा, यहाँ तक कि वो सुबह मुँह अंधेरे निकल जाता और रात गए वापस आता था। इस दौरान वो हुरैन और अर्श को भी टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन इस दौरान उसने रामीन और अली के रिश्ते की बात हुरैन और पाकीज़ा से की थी, जिस पर दोनों ने रजामंदी का इजहार किया। रामीन से जामिन और हुरैन ने खुद पूछा तो वो उन्हें मना ना कर सकी। आज अली और रामीन का निकाह रखा गया था। खुश तो सभी थे, लेकिन अली की खुशी का ठिकाना ना था। आखिर को उसे उसकी मोहब्बत जो मिल रही थी। आज सुबह ही से केस को इख्तिताम तक पहुंचा कर लौटा था। वो अपने बेडरूम में आकर वो हुरैन और अर्श के साथ ही सो गया था। हुरैन की जब आंख खुली तो जामिन को देखकर मुतमईन हो गई और फिर उठकर फ्रेश हुई। बाहर जाकर निकाह के सारे इंतजामात देखे। इन चंद दिनों में जामिन की मसरूफियत की वजह से उसने खुद ही अर्श का एडमिशन करवाया था। अभी वो सारे इंतजामात चेक करके अपने कमरे में आई तो अब उसे ये परेशानी लाहक थी कि वो कौन सा ड्रेस पहने। रामीन के साथ शॉपिंग पर उसने अपने लिए 2 ड्रेसेस लिए थे। अब वो हर लड़की की तरह कंफ्यूज थी कि उन दोनों में से कौन सा पहने। अभी वो कबर्ड की जानिब बढ़ी ही थी कि उसे अपनी पुश्त पर उंगलियों का लम्स महसूस हुआ। वो एक लम्हे से पहले मुड़ी थी। अपने सामने जामिन को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाया हूँ। जामिन ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया। बट जामिन, मैंने तो शॉपिंग कर ली थी बिकॉज़ आप पाकिस्तान आने के बाद काफ़ी बिजी थे, सो मैंने रामीन के साथ जाकर शॉपिंग कर ली। वो नॉर्मली बोली थी। आई एम सॉरी यार, मैं इतना बिजी रहा कि कुछ दिन तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे सका। वो कुछ शर्मिंदा सा था। मामूल के बरखिलाफ आज वो वक्त पर घर था। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वो सहूलत से मुस्कुरा कर बोली थी। थैंक्स। अच्छा हुरैन, तुम्हें यही ड्रेस पहनना है आज? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। ओके। वो नज़रें झुकाकर बोली, लव यू स्वीट हार्ट। वो उसकी दोनों आंखों पर बोसा देकर बोला। जामिन, एक बात पूछूं? जामिन के सीने पर हाथ रखे वो बोली थी। बोलो मेरी जान, तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जामिन थोड़ा मुस्कुरा कर बोला। बिया आप ही आएंगी आज? उसने थोड़ी सी झिझक से पूछा था। नहीं, एक्चुअली उनके बेटे के एग्ज़ाम्स हैं और फिर आप ही की जॉब भी है, और यार उनकी सास अकेली हो जाएंगी, इसलिए आज तो नहीं आ रही, लेकिन वेकेशंस पर ज़रूर आएंगी। जामिन ने उसे देखते हुए कहा। जामिन, वो मुझसे मिलना चाहेंगी? आई मीन पापा के, वो मतलब नफ़रत करती होंगी ना मुझसे? दिल में डर लिए वो गोया हुई। ओ नहीं यार, वो तुमसे नफ़रत कभी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है इन 6 सालों में मैं आप ही से जब भी मिलने जाता था, जब उन्हें मैंने ये सब कुछ बताया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, तो जामिन ने बात अधूरी छोड़ी। तो क्या? हुरैन ने बेचैनी से पूछा। तो उन्होंने ज़ोरदार थप्पड़ मारा था मुझे। क्यों? उसे शदीद हैरत हुई थी। अरे जो तुम्हारे साथ किया था मैंने, उसके बाद थप्पड़ ही मारना था उन्होंने मुझे। पता है बहुत टाइम नाराज़ रही वो मुझसे। मैंने तुम्हारे साथ साथ मामा और आपी का भी मान तोड़ा था। वो शर्मिंदा था। वो यहाँ नहीं आती क्या? एक और सवाल उसने पूछा। हाँ, बहुत कम आती हैं। मामा और मुझसे फ़ोन पे बात हो जाती है। अगर मिलना हो तो मैं खुद चला जाता हूँ। और कोई बात मेरी जान? अब जामिन ने उसे अपने कुछ और करीब किया और माथे पर बोसा दिया। नहीं वो जामिन, देर हो रही है, हमें रेडी हो जाना चाहिए अब। वो उसके सीने पर हाथ रखकर बोली। नज़रें हनूज झुकी हुई थीं। आज भी जामिन की कुर्बत से उसकी धड़कन तेज तर हो रही थी। जामिन उसका शर्माना महसूस कर रहा था। अचानक दरवाज़ा खोलकर अर्श नमूदार हुआ और जामिन एक झटके से हुरैन से पीछे हुआ। जामिन की कुर्बत पर हुरैन की जो सांसें रुकी हुई थीं बहाल हुईं। अब वो जामिन की उतरी शक्ल देखकर हंसने लगी। मॉम, मुझे रेडी कर दें। अर्श हुरैन का हाथ पकड़ चुका था। अर्श, आपको अम्मा रेडी कर देंगी, अभी मॉम को खुद भी तो रेडी होना है। इस बात पर हुरैन को मजीद हंसी आई। नो डैड, मॉम ही मुझे रेडी करेंगी। लेट्स गो मॉम। अर्श अब हुरैन का हाथ पकड़े उसे अपने साथ ले जा रहा था, जबकि जामिन का खुला मुंह देखकर हुरैन को मजीद हंसी आई। इट्स ओके डार्लिंग, टू बी कॉन्टिन्यूड, जामिन ने कम आवाज़ में कहा, लेकिन हुरैन उसकी बात सुन चुकी थी। अब हुरैन की शक्ल देखकर जामिन ने कहका लगाया। वो सुर्ख साड़ी ज़ेबतन की ये ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी थी। वही जानती थी कि ये साड़ी उसने कैसे पहनी थी। वो बस जामिन का पहली बार इतने प्यार से लाया गया तोहफा रद्द करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी।
اسے تو ساڑی پہننا بھی نہیں آتی تھی، بس گوگل کر کے پہننے کا طریقہ سیکھا اور مشکل سے ہی لیکن پہن لی۔ اور اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی میک اپ کر رہی تھی، لائٹ میک اپ، جبکہ لپسٹک بھی سرخ لگا کر اس نے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں مقیم کیا۔ اب وہ سرخ رنگ کی چوڑیاں اپنے نازک ہاتھوں میں پہن رہی تھی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر خود کو آئینے میں تیار دیکھا۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار اتنا دل سے تیار ہوئی۔ ریڈی ہو کر اس کا رخ رامین کے کمرے کی طرف تھا جب وہ ڈریسنگ روم میں تھی۔ ضامن اسی وقت تیار ہو کر باہر جا چکا تھا۔ اب وہ موبائل لے کر رامین کے کمرے کی جانب بڑھی۔ واو آپی، یو لک سٹننگ، اس ساڑی میں آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، سو سویٹ۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو رامین پہلے ہی ریڈی بیٹھی تھی۔ حورین کو دیکھ کر وہ اپنا لہنگا سنبھالے اس کے پاس آئی اور چہکتی ہوئی بولی۔ اس کی بات سن کر حورین بس مسکرائی تھی۔ میری بہن بھی بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ دل میں رامین کی نظر اتارتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ بے شک رامین بے حد حسین لگ رہی تھی۔ رامین میری جان، تم خوش تو ہو نا؟ وہ اسے گلے لگا کر بولی تھی۔ جی آپی، رامین نے مسکرا کر مختصر جواب دیا۔ بلیو می، علی بہت اچھے شوہر ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کو دونوں کاندھوں سے تھامے وہ یقین سے بولی۔ جی آپی، رامین پھر مسکرائی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس کو شرماتے دیکھ کر حورین ہنستے ہوئے بولی۔ آپ سے زیادہ نہیں، لوگ دلہن سے زیادہ اس کی بہن کو دیکھیں گے، رامین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو اب نیچے چلیں، وہ موبائل میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولی تھی۔